Tromol dan ambu Supra. Nah, dia ada kabar ya, pasti akeh. Orang kabar ya. Ora bacot kadang bar iki kuat ya. Iki dilepas wis teko nah penan ya barang ya. Iya nek kapare, nek kapare bareng wis oleh anae wis ane. Kok tak bocah kok. Ya kok tak ae. Bocah pakai musuh. Kok kari kono? Ora, kan Jepang. Bocah teh iso masangnya tuh. Lah kuwi. Iya, kok Jepang kan ini? Adul kan ini? Kok ono lho kuburan tuh blang. Lah lo kasus tak nek? Kok bluro ora kena. Tapi terali ora petek. Lanter wae kok terali juga terus ora apa-apa. Ngono. Lair jimi kaya ngono gak aku lho. Lah jimi ku kaya opo. Tahu baik kok. Iya, baik tak salah. Itu tadi jadi panjang di mana lagi kalau ada itu kayaknya kok orang atas sih kasar. Ya, tak atas sih. Ini jalan mana? Menang keblak itu. Kebelakan udah ngarawani ya arek ibu. Arek kok ngarawani. Terus. Mane pisang dikit. Ye. Pisang dikit itu. Kastor. Ya ini gak gelap, pikir apa lah ngikutin gue. Coba. Nampal nggak beli poncol. Iya. Pusatnya paling iki lho, Dek. Itu mlaku. Rampal ngono, Pak. Rampal matrese. Yo, iki ora masalah. Sitok-tok. Kok boleh go ambil. Bangil ora duwe kalau itu bae 30. Ayo dia ke sana, Rom.
Sama aja kan tak apa gitu guys. Dari itu namanya ikan beli kobo antara kobo sakit rambut. Ya tuh kalau udah itu biro. Depan kan? Ya. Cara mana? Iya, cara berwangi. Ayo besok ke pasar gitu kok. Yo, Ayo apa? yo, Robin. Kemarin lepas. Yo, Robin. Yo. Aja kita ngomongan aja. Kabeh kok angel cacat. Kapal tuh Wah, rampal kabeh nih. Buar. Buar rampal kabeh. Rampal. Hei, dipeno, dicano, dijajan sowa soya. Wah, ora. Takoni rampal tuh ora. Kurang rampal. Iki lho rampal. Iki lho Mas, barang mundi. Ini kan kira kena kali. Iya. Penampakan di tahan misi Kok dasar. Enggak, 1 juta. Ini tak lu. Iki terakhir iki. Boleh kalau wakili babang. Aman. Iki terakhir. Lho, ya lek duwe wong bedo mandor kok bedo jeneng mbek cuma nekori wong. Lah gak wani yo. Dingko kok terus. Riko ngomong, ngomong Riko asli sing bener sing ndi lek gak wani sewekane. Mandor ya. Model opo mandor iki? Opo rek? Tambahan iki Wong sopo. Kowe kok. Carane piye? Kok gelem tak dadi carane. Iki dole omah ono. Apa tanah 3 meter persegi gawa. Minggu modal ya. Akar minggu. Ana di omah lho, Mas. Salah. Gak percaya, Min. Masa Gak percaya, gak percaya, Min. Waduh lho, keputusan ya. Untuk anu, Bang. Di patah itu. Masalah di omah itu. 30 ke piro? Iku tramen ngomong